सास गले बहर पाली दिन जाऊे भाली भाली सास गले बहर पाली दिन जाऊे भाली भाली बाजे ताली हली झुली हली झुली धाई धाई करी हाजर हेली हली झुली हली झुली धाई धाई करी हाजर हेली पड़ा कि हो सड़ू कला संढा मत डाकिल कि हो के डाकिल कि रे मत ए बाबू मो आपनकु डाकी डाकी अनेक समय हो जाइछि हेले आसीबारे एते विलंब जानी पारे कि यही विलंबर कारणटा भणजा तू मत डाकिलु कि रे बापा तू तो जानी छुरे बापा मु टिके वृद्ध लोक एमिति आंठे कि मु टिके सोई पड़ ए बाबा ए समय सोईबार समय नो बाबा सोईबार समय नो भणजा ताहेले आउ को समय ए बाबा भणजा रातिर तारा दिन रे शून्य रातिर तारा दिन रे शून्य केमिति पूरण हेब मोर सपन कुह बाबा कुह केमिति पूरण हेब मोर सपन भणजा को सपन कथा कहूछु कि भणजा ए मामा जो सपनटाकू मु आज आगरू अनेक थर देखी आपण को मध्य कही सारी सपन मु आज पुणी थरे देखी मामा
ଯୋଉ ସମୟରେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଛି ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜି ଯାଇଛି ବାବା। ଭଣଜା ତାମାନେ ତୁ ରାଜା ହବା କଥା କହୁନୁ ତ ଭଣଜା? ହଁ ବାବା, ଏଇ ଅବନ୍ତୀ କଟକରେ ରାଜା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଛି ବାବା। ଠିକ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଛୁ ଭଣଜା। ଏ ଅବନ୍ତୀ କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଏହା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତୁ ଯଦି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଅବନ୍ତୀ କଟକକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତୁ ହେବୁ ମହାରାଜା ଆଉ ମୁଁ ହେବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚୟ ବାବା, ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ହେଲେ ଅବନ୍ତୀ କଟକରେ ରାଜା, ଆପଣ ହେବ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ।